Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Miss Rina Budianing Tias, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menganalisis dari cerita The Ant and the Elephant. Tugas ini disusun oleh Supri Hatini Frida dengan NIM akhir 07 dan saya sendiri Rafika Kurnia Aziz dengan NIM akhir 36. The Ant and the Elephant. Once upon a time, there lived a hooked elephant in the jungle. He was arrogant and always underestimated animals smaller than him. In the same jungle, there lived a family of ants. Every morning, they would go in search of food, and on their way back, they would always see the elephant troubling other animals. One day, when the anim- One day, when the ant family was coming back collecting their food, the elephant spread a trunk full of water on them. "You shouldn't hurt others like this," crying one of the ants. "Shut up, you tiny ants. Keep quiet, or I will crush you to death," said the elephant angrily. The poor ant kept quiet and went on its way, but she ditched to teach the proud elephant a lesson. Next day, when the elephant was sleeping, the tiny ant slowly crept into the elephant's trunk and started beating him. The elephant woke up and tried everything to get the ant out his trunk, but couldn't not. Such a big animal, but he could not do anything to get the tiny ant out. The elephant started to cry and began story to the ant. "I hope now you understand how others feel when you hurt them," said the ant. Yes, I do," cried the elephant and pleaded the ant to come out. The ant took pity on the elephant and came out of his trunk. From that day onward, the elephant never troubled any animals. Dalam paragraf di atas, terdapat parts of speech-nya. Yang pertama ada verb dari live, was, underestimate, go, search, troubling, coming, collecting, sprayed, cried, kept, will, said, ditched, sleeping, crept, started, waiting, walk, tried, get, to, picked, hope, understand, feel, pleaded, took, and pity. Lalu ada nouns-nya, yaitu elephant and jungle, family, animals, trunk, way, back. Ada adjektifnya, yaitu antara lain hug, arrogant, smaller, same, full, hurt, quiet, proud, teeny, big, and onward. Ada juga adverbs-nya, antara lain once, time, there's, always, every morning, and really, slowly, and never. Lalu ada pronouns-nya, antara lain I, he, him, they, his, their, you, she, them. Ada conjunction-nya, antara lain ada then, the, when, that, and, now, how, next, and what. Lalu ada preposition-nya, yaitu upon, in, of, on, up,
like out, to, and from. Lalu terdapat frase and clause-nya. Frase terdapat antara lain ada the elephant, the ant, tiny ant, they lived together, he strong, could not, they would, they went the, side the tiny ant, and out, the elephant ant, and yang yang terakhir ada yes I do. Lalu berikutnya ada klausa. Nah, klausa ini merupakan sekelompok kata yang mengandung setidaknya satu subjek dan setidaknya satu kata kerja. Tapi klausa ini dapat berupa kalimat lengkap ataupun tidak lengkap, bergantung pada susunan kata dan tanda bacanya. Nah, pada clause itu ada dua jenis. Yang pertama ada independent clause. Nah, independent clause ini itu kelompok kata yang memiliki subjek, kata kerja, dan makna yang lengkap. Biasanya itu ciri-cirinya itu memiliki subjek yang melakukan aktivitas ataupun bertindak di dalam kalimat dan mempunyai nama lengkap serta memiliki sebuah predikat. Lalu yang kedua ada dependent clause. Dependent clause ini sekelompok kata atau kata-kata yang memiliki satu subjek dan satu kata kerja, tapi maknanya kurang lengkap. Biasanya ciri-cirinya itu menggunakan conjunction atau kata hubung di awalnya, seperti but, and, or, because, after, before, dan sebagainya. Nah, pada cerita The Ant and the Elephant, pada awal kalimat, once upon a time, there lived a hooked elephant in a jungle, itu termasuk ke dalam independent clause. Lalu, he was arrogant and always underestimate animals smaller than him, itu juga termasuk independent clause. Lalu, in the some jungle, there lived a family of ants, masuk ke dalam independent clause. Dan pada kalimat ketiga, and on their way back, itu masuk ke dalam dependent clause. Lalu pada paragraf kedua di kalimat pertama, when the ant family was coming back collecting their food, masuk ke dalam dependent clause karena memiliki kata hubung when. Lalu di kalimat berikutnya, you shouldn't hurt others like this, masuk ke dalam independent clause. Di kalimat berikutnya, shut up you, sini N, masuk ke dalam independent clause 3. Lalu di kalimat yang terakhir, the poor ant kept quiet and went on its way, but she decided to teach the brown elephant a lesson, itu masuk ke dalam independent clause. Lalu di paragraf ketiga, kalimat pertama ada when the elephant was sleeping, masuk ke dalam dependent clause. Lalu di kalimat berikutnya, the elephant woke up and tried everything to get the ant out his trunk but could not, itu masuk ke dalam independent clause. Di kalimat terakhir, paragraf ketiga, such a big animal but he could not do anything to get the tiny ant out, itu masuk ke dalam independent clause. Lalu pada paragraf keempat, kalimat pertama, the elephant start to cry and begged sorry to the ant, masuk ke dalam independent clause. Lalu the ant took pity on the elephant and come out of his trunk, masuk ke dalam independent clause. Lalu berikutnya kita
akan menjelaskan mengenai sentence pattern. Pattern ini ada subjek, verb, objek, dan adverb. Subjek ini pada kalimat pertama, once upon a time, there lived a hook elephant in a jungle, di mana subjeknya adalah a hook elephant. Lalu verb, kata kerjanya adalah live, yang mana kata kerja verb pertamanya adalah live. Lalu juga di kalimat ini tidak ada objek, ada adverb atau kata keterangan yaitu in a jungle. Lalu pada kalimat berikutnya, he was arrogant and always underestimated animals smaller than him. Ini yang termasuk ke dalam subjek adalah he. Lalu yang masuk ke dalam kata kerjanya adalah underestimate. Dan ada objeknya yaitu animal smaller than him. Lalu kata keterangannya adalah arrogant. Di kalimat berikutnya, in the same jungle, there lived a family of ants. Ini di mana kata subjeknya adalah a family of ants. Lalu kata kerjanya adalah live. Dan yang di sini tidak ada objek, namun ada kata keterangan yaitu in the same jungle. Lalu berikutnya, every morning they would go in search of food, and on their way back, they would always see the elephant troubling other animals. Nah, di sini yang menjadi subjeknya adalah they. Lalu yang menjadi verbnya adalah go. Objeknya in search of food. Dan kata keterangannya adalah every morning. Pada paragraf kedua, kalimat pertama, one day when the ant family was coming back collecting their food, the elephant sprayed a trunk full of water on them. Di mana subjeknya adalah the elephant, lalu verbnya adalah spray, dan objeknya adalah a trunk full of water on them. Lalu berikutnya, you shouldn't hurt other like this, cried one of the ants. Di mana di sini subjeknya adalah one of the ants, lalu verbnya adalah cried, dan objeknya adalah you shouldn't hurt others like this. Lalu di kalimat yang terakhir, the poor ant kept quiet and went on its way, but she decided to teach the brown elephant a lesson. Itu yang sebagai subjeknya adalah the poor ant, lalu verbnya adalah keep quiet, dan objeknya adalah and went on its way. Lalu dihubungkan dengan kata hubung but, di mana selanjutnya subjeknya adalah she, lalu verbnya adalah decide, dan objeknya adalah to teach the brown elephant a lesson. Lalu di paragraf ketiga, next day when the elephant was sleeping, the tiny ant slowly crept into the elephant trunk and start beating him. Di mana di sini yang menjadi subjek adalah the tiny ant, lalu verbnya adalah crab, objeknya adalah the elephant trunk, lalu di kalimat berikutnya the elephant woke up and tried everything to get the ant out his trunk but could not. Di mana di sini subjeknya adalah the elephant, lalu verbnya adalah try, objeknya everything, dan kata keterangannya to get the end of his trunk. Di kalimat terakhir paragraf ketiga, such a big animal but he could not do anything to get the tiny end out. Di mana subjeknya adalah he, lalu verbnya adalah do, objeknya anything, dan kata keterangannya adalah to get the tiny end out. Di paragraf keempat, kalimat pertama, the elephant start
to cry and be sorry to the end. Di mana ini yang menjadi subjeknya adalah the elephant, lalu verbnya ada start, dan objeknya adalah sorry, lalu adverbsnya adalah to the end. Berikutnya, di kalimat berikutnya, the ant took pity on the elephant and come out of his trunk. Di mana di sini subjeknya adalah the ant, lalu verbnya adalah took, objeknya T, verbnya atau kata keterangannya adalah on the elephant. Dan yang di kalimat terakhir, paragraf 4, yaitu from that day onward, the elephant never troubled any animals. Di mana di sini yang menjadi subjek adalah the elephant, lalu verbnya adalah trouble, dan objeknya adalah any animals. Baik, itu dia tadi presentasi mengenai analisis cerita dari saya, Supriyatni Frida, dan rekan saya, Rafika Kurnia Aziz. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan mengenai sentence ataupun dari analisisnya.